ایک عورت تھی، اس نے 1000 جنازے جب نہلا لیے نا، اللہ والی تھی، اس نے کہا میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس سے پوچھا کیا بتاؤ؟ کہا میں نے 1000 عورتوں کو غسل دیا ہے، تو میں نے اپنی زندگی کو سبق بنایا ہے. اس نے کہا کیا سبق بنایا؟ کہا پہلا سبق تو یہ ہے کہ سن لو تمہارا کچھ بھی نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا کچھ بھی تمہارا نہیں، یہ سب کچھ چلا جائے گا. کہتا کیا مطلب؟ کہا جب ہم نہلا رہی ہوتی ہیں اس عورت کو، اگر ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے نا، وہ نیچے بھی گر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتی. نہ حسن تمہارا ہے، نہ پیسہ تمہارا ہے. کا دوسرا سبق یہ ہے کہ میں نے چھوٹی سی بچی کو بھی غسل دیا ہے اور بڑی 70 سال کی مائی کو بھی غسل دیا ہے. موت عمر نہیں دیکھتی. تیسرا سبق یہ ہے کہ تم یہ جو عورتیں نیل پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں نا، جو اترتی نہیں ہے، یہ نہ کیا کرو. کیونکہ ہم جب غسل دے رہی ہیں نا مرتے ہوئے لاش کو، تو وہ اترتی نہیں ہے. ہم اس کو زیادہ اتاریں تو ناخن ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ بنا، قبر میں جاتے ہوئے مسئلہ بن گیا. غسل تو ضروری ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ ایک سبق میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم ساری زندگی کے جھگڑے دل میں رکھ لیتے ہیں نا، کینے، بغض، دشمنیاں، اور وہ گٹھری بڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں جا کے اتار دیں گے. کہا یہ نہ کرو، آخر کا پتہ کوئی نہیں ہے. یہ کینے، بغض، دشمنیاں یہ نہ رکھو. یہ موبائل دکھانا ذرا. اس موبائل میں نا تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے نا اس کے اندر، کانٹیکٹس بھی ہیں. رات کو میں اس کو بند کر دیتا ہوں، صبح اٹھ کے جب اس کو کھولتا ہوں نا، تو سب سے پہلے اس کا پرانا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے، جو پہلے ہے نا، پہلی کی تصویریں. جس طرح آج رات کو یہ بھائی ہیں، یہ تصویریں بنا رہے ہیں فنکشن کی، تو میں جب لاہور کل صبح انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو یہ جب آن کروں گا تو پہلے پرانا ڈیٹا آئے گا، پھر نیا ڈیٹا بنے گا. اسی طریقے سے آپ بھی جب صبح اٹھتے ہیں نا، تو آپ کا پرانی دشمنیاں، پرانے سارے کینے وہ دماغ میں آتے ہیں نا، اس سے لڑا ہوا ہوں، وہ یہ ہے، وہ اس سے ہوا ہے. پھر آج کے دن کا کام شروع ہوتا ہے. کوشش کر کے نا ان سب کو دھو دیں، بڑا فائدہ ہوگا. آپ نا آزاد ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں معاف کر دینا اس کے لیے، یعنی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں اس کو معاف کروں گا تو اس کو فائدہ ہوگا. اور نہیں، معاف کرنا آپ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے. مجھے پتہ اس کی عادتیں ہو سکتا ہے اتنی زیادہ بگڑی ہوئی ہوں کہ وہ دوبارہ سانپ بن کے ڈس لے، اور لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے لیے معاف کرنا ہے تاکہ آپ ریلیز ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر بات منہ پہ کہنے کی عادت ہے، ہمارا دل بڑا صاف ہے. ایسی صفائی کا کیا فائدہ کہ جو دوسرے کے دل کو تباہ کر دے. آپ کو پتہ نہیں ہر بات کہنی ضروری نہیں ہوتی، بہت سی باتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے، آپ کو اندھا، گونگا اور بہرا بن کے جینا پڑے گا. زندگی آسان کب ہوتی ہے؟ اس کو آسان بنانا پڑتا ہے، صبر کر کے، شکر کر کے، برداشت کر کے. میں نے کب کہا ہے سارے اچھے ہیں آپ برے ہیں؟ یہ نہیں میں کہہ رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے معاف کر دیں بس. ابھی جا کے لسٹ بنائے میرے دل میں کس کس کا کینہ ہے، کس کس سے دشمنی ہے، میری لسٹ بنائے اور کیوں ہے. نبی پاک تشریف فرما تھے، اچانک نبی پاک نے فرمایا یہ دروازے سے بھی جنتی آئے گا، یہ جنتی ادھر سے آئے گا. سارے صحابہ دروازے کو دیکھنے لگے. ایک عام سے بدو سے صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں جوتی تھی، وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، زیارت کی، رشادات عالیہ سماعت کیے اور چلے گئے. اگلے دن بھی نبی پاک نے فرمایا یہ اس دروازے سے جنتی آئے گا. وہی صحابی آئے،
तीसरे दिन भी नबी पाक ने फरमाया ये इस दरवाजे। अब एक सहाबी वहां बैठे तो उन्होंने कहा 3 दफा जन्नत के मालिक ने इन्हें जन्नत दे दी है, तो क्या इनका काम ऐसा होगा कि इनको जन्नत जमीन पर ही मिल गई है। वो उनके घर चले गए, कहा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कहा जी आपके साथ रहना है मैंने 2-3 दिन। कहता जी क्यों? बस रहना है, रख लें। ठीक है जी आ जाओ। और वो कहते जी मैं सारा दिन नोट करता था ये क्या ऐसा काम करते हैं कि इनको इतनी बड़ी बिशारत मिली है। कोई ऐसा खास काम नहीं था। कहते रात को सारी सो जाते थे, ईशा पढ़ते, सारी रात सोते रहते, और सुबह उठ फजर पढ़ते, और सारा दिन भी नॉर्मल इंसानों की तरह नमाजें पढ़ते थे, नेकी के काम करते थे। लेकिन कोई ऐसा खास कोई काम जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये वजह, ऐसे कोई नहीं था। तीसरे दिन मैंने कहा कि जी आई एम गोइंग बाय। उन्होंने कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, क्या वजह थी, क्यों आए थे और अब जा रहे हो? कहा असल में ना आपको नबी पाक ने 3 बार कहा आप जन्नती हैं। तो मैंने कहा मैं रूटीन चेक करूँ तो रूटीन तो नॉर्मल थी। कहा बस जैसा है वैसे ही है। जाने लगे। फिर कहा 1 मिनट है, इधर आ, इधर आ, एक बात मैं तुझे बता दूं कि तू जो खोजने के लिए आया था, बाकी सारी बातें तो नॉर्मल है, लेकिन ये बात याद रखना इस सीने में किसी का कीना नहीं है। ये जो मेरा सीना है ना, इसके अंदर किसी बंदे की दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा फिर ये छोटी बात है। ठीक, कोई छोटी बात है जो आप कह रहे हैं? कहता है ये यहां पे दुश्मनी किसी की नहीं मैं रखता। बस नबी पाक ने फरमाया था कि मुझे एक दूसरे की बातें ना बताया करो। मैं क़यामत के दिन चाहता हूं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं तो दिल से बिल्कुल तुम्हारे लिए साफ हो। बहन भाइयों से ईदों पे मिलते हो बस। पता कितना बड़ा रिश्ता होता है बहन भाई का? हमारे नजदीक 2 रिश्ते बड़े, माँ बाप और बच्चे, बस ये 2 रिश्ते हैं ना बड़े हैं। जब आप पैदा हुए थे माँ बाप थे? इधर सुन के जवाब दें, इधर मेरी तरफ देखें। जब आप पैदा हुए माँ बाप थे? आपके बच्चे थे उस वक्त जब आप पैदा हुए? नहीं थे। माँ बाप थे, बच्चे नहीं थे। अच्छा, जब आप मर रहे होंगे उस वक्त माँ बाप होंगे? आमतौर पे नहीं होते, वो पहले मर चुके होते हैं। जिस तरह मेरे वाले साहब जा चुके दुनिया से। जब इंसान मर रहा होता है उस वक्त माँ बाप नहीं होते, लेकिन बच्चे आमतौर पे होते हैं। यानी जब आप पैदा हुए माँ बाप थे, बच्चे नहीं थे। जब मरेंगे बच्चे होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। इतने अहम तरीन रिश्ते भी जिंदगी के एक चैप्टर में थे, एक चैप्टर में नहीं थे। लेकिन वो कौन है जो शुरू से आखिर तक था? आमतौर पे कोई ना कोई बहन भाई होता है। जब आप पैदा हुए बड़ी बहन थी, और जब मर रहे होंगे छोटा भाई जिंदा होगा। खानदान में, ये जुमला मेरा सुनना, मुझे तो बड़ा अटैक किया था ये, गौर से सुनना। खानदान में ना एक बहन भाइयों में ऐसा जरूर होता है जो सारों के जनाजे देखता है, और एक ऐसा जरूर होता है जो किसी का जनाजा नहीं देख सकता। होता है ना? जहालत होती है आमतौर, दुश्मनी के पीछे ना जहालत होती है, पता नहीं होता।